হচ্ছে আপনার ডিমটি তানজিম দারুল উলুম আমিনের শরিয়ত এবং বজমে রফাকাত ইসলাহি তানজিমের পক্ষ থেকে একটা বিশাল বড় জলসা হয়েছিল এবং সেখানে ওয়ার্ল্ড ফেমাস যারা হচ্ছে আপনার আলিমের দিন আছেন বা ধর্মগুরু আছেন তারা এসেছিলেন। আবার 2024-এর রোজার শেষে 8 এবং 9 এপ্রিল আপনারা এই ধরনের একটা বড় 25-এর শেষে মানে এপ্রিল মাসে আপনারা 8-9 তারিখে একটা হচ্ছে এরকম কনফারেন্স করছেন এবং সেই সঙ্গে জাস্টে আপনার হচ্ছে জলসায় দস্তারবন্দিও আছে। এখানে অনেক ছেলে যারা আলিম ফাজিল হবে তাদেরকে দস্তারবন্দি দেওয়া হবে, মানে তাদেরকে কমেমোরেট করা হবে, গ্রাজুয়েশন সেরেমনি যেটাকে বলি। তো মূল উদ্দেশ্যটা কি? আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদের সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা সিফায়ে রুহ কনফারেন্সের কমিটির ইনভাইটে আমন্ত্রণে আপনারা এখানে আজকে এই প্রেস মিট করার জন্য যে উপস্থিত হয়েছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই অঞ্চলের প্রধান হিসাবে আমি সমস্ত মিডিয়া বন্ধুদেরকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা সিফায়ে রুহ কনফারেন্সের সর্বাত্মকভাবে সফলতার জন্য আপনারা যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। এই কনফারেন্স যার উদ্যোগে হচ্ছে, জিনার পরিশ্রমে, জিনার চিন্তা ভাবনায় এই কনফারেন্স হচ্ছে তিনি হচ্ছেন মুফতি মহসিনে কওম ও মিল্লাত, যার উদ্যোগে ডিমটি তানজিম স্থাপিত হয়েছে। উনারই নেতৃত্বে সিফায়ে রুহ কনফারেন্স হতে চলেছে 8 এবং 9 এপ্রিল। এই কনফারেন্সে যারা আসছেন উনারা হলেন কায়েদে মিল্লাত হুজুর মুফতি আসজাদ রাজা খাঁ, বিশ্ববিখ্যাত মানুষ। আপনারা নেটে সার্চ করলেও আপনারা নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। হুজুর তাজুস শরিয়ার সন্তান, হ্যাঁ, তাজুস শরিয়ার সন্তান হুজুর তাজুস শরিয়ার সাহেবজাদা। তারপরে আসতেছেন মুহাদ্দিসে কবির হুজুর মুফতি জিয়াউল মুস্তফা কাদরি সাহেব। তারপরে মুফতি আশিক হুসেন কাশ্মীরি, ইনি হচ্ছেন কায়েদে মিল্লাতের জামাই দামাদ। আর মুফতি আবু ইউসুফ আমজাদি সাহেব, ইনি হচ্ছেন মুহাদ্দিসে কবিরের সাহেবজাদা। ইনারা আসতেছেন। সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছেন যে আমাদের ধর্ম, ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ আমরা যারা আছি, আমরা বিশ্বাস করি যে এরা এই মুহূর্তে শুধু আমাদের ভারতবর্ষে না, সারা বিশ্বে এরা বিখ্যাত আছে। এই মহান মানুষদের এখানে আগমন এই এলাকার মানুষের জন্য একটা আগামী দিনের সুখের দিককে নির্দেশন করে। আগামী দিন এই এলাকার জন্য শান্তির হবে, আগামী দিন এই এলাকার জন্য অগ্রগতির হবে, আগামী দিন এই এলাকার মানুষের উন্নতি হবে। যারা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আছেন তারা এখানে এই কনফারেন্সে এসে মন থেকে যদি দোয়া করেন, মন থেকে যদি তিনি 10 টাকা, 100 টাকা, 1000 টাকা দান করেন, তাহলে তার পরিবার আগামী দিনে আরো উন্নত জায়গায় যাবে, এই বিশ্বাস আমরা রাখি। তাই আপনাদের মাধ্যমে এই এলাকার সমস্ত মানুষের কাছে আহ্বান করতে চাই, আপনারা সবাই মন থেকে সিফায়ে রুহ কনফারেন্সে সহযোগিতা করুন। আপনারা শারীরিকভাবে 8-9 তারিখ উপস্থিত হয়ে এই সিফায়ে রুহ কনফারেন্সের সর্বাত্মকভাবে সফল করবেন। এবং এখানে আপনারা জানেন এত বড় প্রোগ্রাম, মানে বিরাট বড় বাজেট আছে। তার জন্য আমি আপনাদের মাধ্যমে, যারাই আমাকে আজকে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে শুনতে পাবেন, সবার কাছে আমি আমার তরফ থেকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করব, আহ্বান করব, আবেদন করব, আমাদের কমিটির লোকেরা আপনাদের কাছে যদি নাও পৌঁছাতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই আমি কমিটিকে বলবো একটা QR কোড করবেন, সেটা আপনারা ছাড়িয়ে দিবেন যে যারা যেভাবে পারেন আপনারা সবাই সহযোগিতা আর্থিকভাবে করবেন এই সিফায়ে রুহের কনফারেন্সকে সাফল্য করার জন্য। সর্বোপরি আপনাদেরকে আমি এটাই বলবো, আপনাদের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে, শুধু এটা বলবো না যে ইসলাম ধর্মের মানুষে আসবেন এমন কোনো ব্যাপার নেই। যারাই, কারণ আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা বারবার বলেন, ধর্ম আপনার, ধর্ম আমার, উৎসবটা সবার। তো এখানে যে সিফায়ে রুহ কনফারেন্স, এটা কিন্তু একটা উৎসবের আকার। এখানে সবাই আসুন, এখানে জ্ঞানের কথা বলা হবে। এখানে যারা আসবেন তারা সমাজের শান্তির বার্তা নিয়ে আসবেন। এখানে যারা আসবেন, যারা বেকার ছেলে আছে তারা যাতে আগামী দিনে কর্মরত হয় তার জন্য দোয়া করবেন। যারা বিমার আছেন তাদের শিফার জন্য, তারা সুস্থতার জন্য দোয়া করবেন।
যার বাড়িতে কোনো সন্তান নেই তার বাড়িতে যাতে আওলাদ হয় তার জন্য দোয়া করা হবে। যে দুনিয়াতে আছে তারা যাতে শান্তিতে থাকে তার দোয়া করা হবে। যারা চলে গেছে দুনিয়া ছেড়ে তারা যাতে জান্নাতে জায়গা পায় তাদেরও জন্য দোয়া করা হবে। তাই সবাইকে আমি অনুরোধ করব, আসুন সবাই আপনাদের করজোড়ে আপনাদের অনুরোধ করব, সবাই আর্থিকভাবে সহযোগিতা করুন এবং এই সিপাহী রুহ কনফারেন্সে শারীরিকভাবে এসে এই সিপাহী রুহ কনফারেন্সকে সর্বাত্মকভাবে সফল করুন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। हम तो सबसे पहले सिपाही रूह कॉन्फ्रेंस के जितने कमेटी के हजरात हैं उन लोगों के तरफ से आप तमाम मीडिया पर्सन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग तशरीफ लाए, और जितने भी लोग हैं सबको यही दावत देना चाहेंगे कि सिपाही रूह कॉन्फ्रेंस का नाम ही ऐसा रखा है कि सिपाही रूह, रूह की शिफा। अगर दिल अगर सही है तो सारी चीज सही है। तो दिल की शिफा के लिए, दिल को पाक करने के लिए, दिल को अच्छा करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस जलसे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि और जलसों से इस जलसे को एक मुनफरिद रखा गया है, अलग थलग रखा गया है। इस जलसे में सिर्फ धुआंधार तकरीर के लिए नहीं, इस जलसे में जो दो हस्तियां आ रहे हैं, हुजूर ताजुश शरिया के बेटे, जो नेशनल लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में वो मोहताज तारुफ नहीं है, और मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, ये भी फन्ने हदीस जो हमारे आलिम के दरमियान होता है, इसमें भी पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मिसाल रखते हैं। उसका कोई सानी और उसका कोई दूसरा नजर नहीं आता है। उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, 92 साल क्रॉस कर चुके हैं। हम लोगों की तमन्ना यह है, हमारे डिमटी बासी और इलाके के लोगों की, कि कम से कम आगे बुला पाए या ना पाए, ऐसे हस्तियों को हम लोग पहले भी बुलाते रहे। डिमटी की ये तारीख रही है। फिर हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे हस्तियां जिसकी तारीख बहुत कम मिल पाती है उन लोगों को बुलाएं, और उन लोगों को बुला करके हम लोग दुआ लें। और जैसा कि जाकिर भाई हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट ने कहा कि हम लोग दुआ के साथ साथ हमारे इलाके के तरक्की के लिए, हमारे लोगों की तरक्की के लिए, हर मुसीबत बला को दूर होने के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है, और अमन शांति और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, भाईचारगी को कायम करने के लिए इस प्रोग्राम को, इस जलसे को रखा गया है। इसमें खुसूसी खिताब के लिए चूंकि होंगे हुजूर अज़्ज़त रज़ा खान जो ताजुश शरिया के बेटे हैं, और अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा हुजूर मुहद्दिस कबीर, ये खुसूसी हजरात, ये दोनों हजरात तशरीफ लाएंगे। उनके साथ उनके दोनों बेटे रहेंगे, और उनके बेटे रहेंगे, उनके दोनों दामाद रहेंगे। ताजुश शरिया के भी दामाद रहेंगे, हुजूर मुहद्दिस कबीर के भी दामाद रहेंगे। और शायर में उसमें हमारे जो सरफराज साहब फैजी बॉम्बे से तशरीफ लाते हैं, वो भी बहुत बड़े धूमधाम बड़े शायर हैं वो भी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और एक मीडिया के माध्यम से ये ऐलान करना चाहता हूं कि जो हजरात तक मेरी बात पहुंच रही है, आप लोगों से हमारे कमेटी के जानिब से पुरखुलूस गुजारिश है कि आप लोग दामे दिरहमे सुखने कदमे हिस्सा लें और जलसे को कामयाब बनाएं, और 8-9 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा लोग तशरीफ लाएं, क्योंकि आप लोग आएंगे तो इंशाअल्लाह दुआ और दवा दोनों मिल जाएगी, रूह की शिफा भी मिल जाएगी और उसके साथ साथ उन बुजुर्गों की दुआ भी मिल जाएगी और जियारत भी हो जाएगी। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम इलाके के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे कोई भी चंदा लेने वाले हजरात हमारे टीम के अगर पहुंचे तो आप लोग अपने हैसियत के मुताबिक, अपनी बसात और ताकत के मुताबिक इंशाअल्लाह देने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा 8-9 अप्रैल को तशरीफ लाएं और जलसे को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। बजट, यहाँ का जो बजट है 9-10 लाख रुपए का बजट है। ये बहुत बड़ा बजट है। इस बजट के लिए हमारे डिमठी के लोग के साथ से तो ये कहना चाहते हैं कि इसमें 2 हजरात की मैंने कहा कि खुसूसी मेहनत है, दावत देने में, पूरे प्रोग्राम को रचाने और बसाने में हुजूर मोहसिन कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन रजा अलहादी जो अलहादी ट्रस्ट चला रहे हैं और उसी के मातहत जो तंजीम चल रहा है, उन्होंने जाकिर भाई को बुलाया और डिमठी के लोगों ने बुलाया कि आपके सर पर ये जलसा का प्रोग्राम रखा जा रहा है।